हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे आमे भी भलरे अच्छु आउ ये फ्रेंड्स बुधवार सकाळ वीडियो आ सकाळ उठिक देखला बेलू रिया सब लांटेन बनाऊँच बोल राति ये करी जाइए शोची पकई हल सब आ पेपर फेपर भी काटिक पकई से मान के राति शोला मुझे जानी भी आउे आपको रोसई करी आज क्यारेज दे सारे आज तरतरे भी सेमती रोसई कर खाइला बेलू जानी तरकारी लुण पड़नी किंतु तरतर हो आज दिवाली दिन सारा माने काम रे सजासजी झाड़ाझुड़ी सजासजी सब कम थाए से तरतर रोसई करी से गलापर ड्यूटी तापर आसिली नाती नातुणी मान खरारे ओलिया आउ नाती नातुणी कौच कौन ये दी भौणी जाकर बेबी सब आउ से सब बेबी मानकर ना भी सब देकी रखी थे आबे तो आउ रिया भी धरुनी किंतु से छुआ बेले दी भौणीकर बड़ माने से प्रिय से खेलना सब आउ अल्प किछि जहाँ दिखाई इआड़े सियाड़े क्या किंतु ये सब केतेटा से क्या दवापाई भी राजी नुहति से दी जन जाक से रखा आ ये तो बड़र बड़ रिचार बेबी एटा रिचा ता बेबी खेलुला तापर रिया भी से बेबी खेलला आउ के धोई थी मझे मझे धोइबा पड़े आ मु सब वाशिंग मशीन पकई दे 2-3 दिन पकई दे आउ रिचा तो जहाँ कह रिया आसला माने स्कूल रू देखियो ता बेबी नहीं तो से आगे पचार मम्मी आज मो बेबी कुआड़े गला से आज भाविली यहाँ सुखोची आपको देखे मो नाती नातुणी केते अच्छा देखो मुझे भी कह तुम नाती नातुणी सब एत अच्छा बुढ़ाई गलनी बहुत नाती नातुणी घरे अच्छा आज सब काली सफा करी सुखी नाला 2-3 दिन न सुखेले भी भल लगे से आज खरारे सका पकई दी सब आपर पुणी मान सर्वेंट क्वार्टर जिनस कि रखार माठिया फाठिया तो अब शीत है दरकार नहीं ताकू रखिली आक्वागार्ड नुआ वाटर प्यूरीफायर लगिला पुराना आक्वागार्ड ताकू सफासफी कर सुखे ताकू भी नहीं से भितर रखीदे घर जहाँ जिनस बाहरी गला से गला भारी भल घरे सब रख भी केते जिनस रख घरे स्टोर रूम होपर गाधे जावा आगु जहाँ घरे जहाँ अलिया फलिया थी टे काढ़ी अलिया बालिया आसवा आगु बाहर दे देती सारिक घर पोछापोछी करी गाधे जाइली सब कम सारिक आज बिल्कुल रेस्ट भी ना गोटे पर गोटे कम चलती गाधे पूजा फूजा सारापर पुणी आसिली दीप काढ़ापी रिया कालठू कहला दीप काढ़ापी आ रोसे घर उपरे दीप अच्छी वर्ष को थरे तो दरकार सरलापर दिवाली पुणी धोई धाईकरी आ सुखेकरी पुणी से ऊपर टेकी दिए आज काढ़ी पुणी धोईकरी सुखेब रिया आ मो नुआ अल्प किणे खाली ठाकुरों आ वृंदावती पाखे लगाए नुआ आ बाहर जहाँ सब से पुराना दीप धोईकरी सफा कर रखी था से लगाए आ रिया देखुची ऊपर कौन जिनस बाहर से देखुला तापर से तार दीप धोईकरी सब खरारे से तार बसिक सुखेला सब आ से भी साइज रे गोटे पर गोटे तार सुखेब मु मना कर खरारे बस ना छाई पटे बस से तार खरारे बसिक से तार सुखेला सब दीप आ सारिक आसलु ठाकुर पाखु से लाइट लगेवाई आउ जो राइस लाइट मोर अच्छी से बहुत लंबा 10 मीटर लंबा बहुत थर गोड़ापी भी पड़े से आसिक मो पाखे अच्छे सेलो टेप काटी काटी से मत दौला कौटे मम्मी गुड़ेबा कौ पटे जीव से ही देखुची से पाखे बसिक आ 2 जन माँ छुआ मिसेक माने यहाँ सब आम माँ छुआर कम से लाइट सजेलु सजेकरी टे देखिकी भी करा पड़े काले काठू पलिस फलिस कि टचुड बाहरी जीव खोलला बेलू से भी गोटे टेंशन आ मंदिर सेमती भी दीप लगिकी सब दीप लगे धूप लगिकी से काठटा भी टिके कला माने धुआं हो गलानी टिके कपड़ारे पोछिले भी से जाऊनी सफा कले से सफा होनी किंतु खाली कपड़ारे मुझे जहाँ पोछि दिए और सारिक चेक कली जलुची ना नहीं लाइट भी चेक करी सारिक तापर पुणी सोफा कभर फर चेंज करने आसिली सब फेस्टिवल आगु टे नुआ पकेले टे भल लगे माने टे फेस्टिवल लुक टे डार्क कलर आ मु चेष्टा करे जतिक है मो हाथ तैयारी जिनस रू ही सजाइवाई चेष्टा करते आ सोफा कभर जहाँ भी सेट्रे भी मो हाथ काम लगी टे माने लेस फेस मु सब चेंज करी तार सब नुआ लगे चेंज करी
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଝି ମଝିରେ ତାକୁ ପକାଏ। ଭଲ ଲାଗେ ବି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ ନିଜକୁ ଯେ ଆରେ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। କିଏ କହନ୍ତୁ ନ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ସୋଫା କଭର୍ ଫଭର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଆଉ ସବୁ ତ ଅନ୍ୟ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ। ଆଉ ସବୁ କୁସନ୍ କଭର୍ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପକେଇଲି ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍। ତାପରେ ଆସିଲି ଦିବାନ କଭର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦିବାନ କଭର୍ ବି ମାନେ ଏଇଟା ବି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଇଏ ବି ଶାଢ଼ୀରୁ ତିଆରି ଦିବାନ କଭର୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀରୁ ମାନେ ବନେଇଛି ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ତାକୁ ପକାଏନି। ଜଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବେଳକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ପକାଇଦିଏ। କାହିଁକିନା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସେଟା ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ୱାଶ୍ ଦରକାର ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଆଉ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନିଜକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ମଝି ମଝିରେ ପକାଏ, 2 ଦିନ ପକାଇକିରି ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଲିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିପ୍ ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକିରି ତାକୁ ରନର୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ ରନର୍ଟାକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ପାଲଟେଇକିରି ଦେଖୁଛି କାହିଁକିନା କେଉଁ ପଟେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବି ହାତ ତିଆରି, ଆଉ ତା'ର 2 ପଟେ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁ ପଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ବେଶୀ। ଆଉ ରିଆ ବି ତା'ର ଲାଣ୍ଟେନ୍ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅଧା ବନେଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲା ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେ ତା'ର ନିଜେ ତା'ର ବନାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ ବି ତାକୁ କରିନି। ସେ ଖରାବେଳେ ବନେଇଲା, ବନେଇ ସାରିକିରି ପୁଣି ଲଗେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାପାକୁ ଯେ ପାପା ସେଠିରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡର୍ ଲଗେଇକିରି ବଲ୍ ଲଗେଇଦିଅ, ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଇଏ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଲଗେଇବେ ସେଠିରେ ପୁଣି ହୋଲ୍ଡର୍ ଲଗେଇବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଲଗେଇଦିଅ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେ ଲଗେଇ ସାରିକିରି ସବୁ ତିଆରି ସାରିକିରି ସେ ଭିତରେ ତା'ର ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକିରି ଦେଖୁଥିଲା ମମି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଖୋଲିକି ନେଇକି ତା ରୁମ୍ରେ ପୁଣି ଲଗେଇ ପକାଇଲା ପରେ ତା ରୁମ୍ ସଜେଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲା, 4:30 ହେଲା ଯେମିତି ସେ ତା'ର 4:30 ଆଗରୁ ଖେଳି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି କପଡ଼ା ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ କାଲି ଦିୱାଲି ପାଇଁ ତ କରିହେବନି, ଟାଇମ୍ ହେବନି କେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯାହା ଅଛି ଆମର ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା କିଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ସଫା କରିବା ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଇରନ୍ କଲି। ଆଉ ଆଇରନ୍ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଇରନ୍ କରିବା। ଆଉ ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ମଝି ମଝିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ, ତାକୁ ଯେତିକି ହେଲା 15-20 ମିନିଟ୍ରେ 4-5ଟା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦିଏ ବସିକିରି କେତେବେଳେ। ସକାଳୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଇ ଦିୱାଲି ପାଇଁ। ଆଉ ରିଆ ରଖେଇ ବି ଦେଉନି, ମମି ଏଇଟା ସଜାଅ, ମମି ସେଇଟା ସଜାଅ। ସେ ଦିନ ସାରା ସେଇଠିରେ ଲଗେଇଛି। ସେ ଏବେ ଖେଳି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଘର କାମ ସାରିକିରି। ଆଇରନ୍ 5-6ଟା କଲା ପରେ ଆଉ ମୁଡ୍ ବି ହେଲାନି କରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ଥାଉ କାଲି କରିବି ବୋଲି ତାକୁ ରଖିଦେଲି ସେମିତି। ଏବେ ଆସିବେ ଭାରି ହଜବେଣ୍ଡ, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବି ଆସିବେ, 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଚା କର, ସେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିଫିନ୍ ଏସବୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଡ୍ ହେଲାନି। ଆଉ ରିଆ ପୁଣି ଲଗେଇଛି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଦେ ମମି, ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଦେ। କାଲି ମେହେନ୍ଦି କିଣି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମେହେନ୍ଦି କାଲି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଲଗେଇଲା। ମୋର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତଳେ ବସିଲିନି। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଅନେଇଲା, ମମି ଲଗେଇଦେ। ଆଉ ତା ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଉପରେ ବସିକିରି ମୋତେ ଦେଖା, ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ଆଜି ବାଁ ହାତରେ ସେ ନିଜେ ଲଗେଇଛି ମେହେନ୍ଦି, ଆଉ ମୋତେ ଲଗେଇଛି ଡାହାଣ ହାତରେ ଲଗେଇଦେ। ସେ ବାଁ ହାତରେ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଖରାବେଳ ସାରା ବସିକି ଲଗେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଲଗେଇ ପାରିବିନି, ତୁ ଯା ପରେ ଲଗେଇବି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ କହିବ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଆଉ ଆଇରନ୍ କରିବିନି, ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଇକିରି ପୁଣି ଏବେ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା କାମ ସାରିକିରି ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବି। ଆଉ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଖୁସି ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଖୁସି। ମମି ଦିୱାଲି ଅଛି ମାନେ ସଜା ହବ। ଆଉ ଆଜି ଘର ସାରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଟି ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସବୁ ଘର ସାରା ସଜେଇ ଦେଇଛି ସେ। ଆଉ ତା ଖୁସି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ହଁ ସେ ଯାହା ସଜଉଛି ସଜୁ, ମୁଁ ଏଥର ବିଲକୁଲ କିଛି ନିଜେ ମୁଁ କହିନି। ସେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାର ସଜେଇଛି। ଆଉ ଅଧା ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ରଖିବି ଦେଲା, କହିଲା ମମି ଏଇଟା ରଖିଦେ, ଦିୱାଲି ପରେ ପୁଣି ଲଗେଇବା। ଆଉ ସେ ରଖିଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତା ମୁହଁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରୁନି, ସେ ଯାହା କରିଛି ସେଟା ଥାଉ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଆକୁ ଯଦି ବାହାରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବି, ବାହାରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ରହିବି କେମିତି, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି। ଆଉ ସେ ପଳେଇଲେ ପୁରା ଏକା ହେଇଯିବି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୋଟେ। ମୋତେ ବି 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ତ ତାକୁ ବି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବି। ମୋତେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ମାନେ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ରହିବାଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ
बेल बटन टी दाबी देथिबो ताकि मो नुआ वीडियो आसले आपन पाक नोटिफिकेशन जीवो। और रहिली आज पई अन्य एक ब्लॉग रे निश्चय पुणी देखा हबो। नमस्कार, जय जगन्नाथ।